Ay, wag mo buhok. Wag mo buhok. Bahak? Anima? Tutusa? Ano daw? Anak ko, umiyak na si Anika. Bakit, bebe? Kanina magkausap kayo, di ba? Ay, kikis na naman. Wow! Bakit? Jen? Ah! Galing! Saan ka kisi-kisian ka? Gagalit na siya. Si Babay na sa camera. O, dali na. Ay, tama! O, bye-bye. Bye-bye na, bye-bye. Arlene, natutusok yung mukha ni Anika. Tama na daw, oh. Tama na daw, oh. Ay, naku, pinaghalikan na po. Bye-bye. You safe.